Bonjour, bienvenue à notre chaîne DV Technologies. Aujourd'hui, on va voir comment ajouter un bouton Set Data Grid View. Alors, j'ai déjà exécuté mon programme. On va travailler sur la gestion des catégories produits. Chaque catégorie a un ID et un nom. Maintenant, l'idée, c'est que je vais ajouter une autre colonne de type bouton. À titre d'exemple, on va travailler le bouton supprimer. Une fois qu'un clic est là, ça supprime la ligne correspondante. Ça marche? Tout ça, bien sûr, est du const Data Grid View. Ensuite, عندنا la classe add-use. Souvent كتشوفوها في كاع mes vidéos. Le rôle ديالها انني تندير فيها واحد la déclaration globale ديال كاع les objets SQL. Aussi la méthode connecter et la méthode déconnecter pour que je puisse ouvrir et fermer la connexion. C'est bien. Ensuite, j'ai déclaré la procédure سميتها remplir grid. Le rôle ديالها تتشارجي ليا data grid view ديالي les informations اللي عندي في la table catégorie اللي هما l'id et le nom. Et enfin, تندير لها un appel في l'événement load ديال الفورم ديالي. Ça marche. Maintenant, je vais déclarer la procédure اللي كتجي ليا la colonne du type bouton في data grid view. On y va. Donc public void غادي نسميها par exemple ajouter colonne. بالنسبة la colonne ديالنا كيف قلنا غتكون data grid view de type bouton. C'est pour cela غادي نخدم بلا classe data grid view button column. نسميها btn par exemple. Ensuite, la colonne غادي نعطيها un nom. Donc غنخدم بلا propriété name. نسميها par exemple suppression. Ensuite, le texte là affiché ليا في البوطون غادي نعطيه par exemple supprimer. Et باش نقدر نactiver هذا التكست تنستعمل la propriété اللي هي use current text for button value. تنعطيها true لانها كتستقبل des valeurs boolean اما true ولا false. Et enfin data grid view point colonne point add btn et on a terminé le code. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré premièrement un objet btn de la classe data grid view button column لأن كيف قلنا بغيتنا ajouter واحد la colonne في data grid view du type bouton. Ensuite, le nom de la colonne هو suppression. Ensuite, le texte اللي غيتافيشي ليا في البوطون c'est supprimer. باش نقدر ناكتيفي تنستعمل هاد لا بروبريتي هادي. Sinon الا ما درتهاش البوطون غطلع لي خاويه يعني ما فيها لا تكست لا حتى شي حاجه. Ça marche? Et enfin, j'enchaîne l'objet ou bien la colonne que j'ai créée tout à l'heure, ou j'en ajouterai parmi les colonnes et indi le data grid view. Donc j'espère le code يكون واضح. Maintenant غادي نعيط على هاد la procédure في l'événement load ديال form. Et ensuite, je vais exécuter باش نشوف واش la colonne زادت لي avec succès ولا لا. كيف كتلاحظوا معايا دفاتني واحد لا colonne سميتها suppression فيها des boutons le texte ديالهم كاملين فيه supprimer. C'est bien. Maintenant, je vais essayer de programmer هاد les boutons هادو. يعني une fois تنكليك على البوطون هادي ولا هادي ولا هادي تتسبريما la ligne correspondante là. Ça marche? Alors, كنمشي ل data grid view تنسيليكسيونيها. Après تندخل les événements ديالها surtout في l'événement اللي هو cell content click. Ça marche? Alors, هاد l'événement هذا شنو هو le rôle ديالو؟ يعني امتى تيتexécuta le code اللي فيه bien sûr ملي تنكليكي على une colonne من data grid view. يعني n'importe colonne. Ça marche? l'objectif ديالي انا هو منين نكليكي على البوطون اللي عندي وسط هذيك لا colonne اللي سميتها suppression. Ça marche? يعني ماشي n'importe quelle colonne. Alors c'est pour cela غادي ندير un petit code. نقول if i الا كانت colonne index différent de 2. Donc comme ça تنقول ليه return. normalement علاش درت différent de 2 لان الطابلو ديالي يعني الداتا جريد ديالي فيها لايد لو نو et la colonne suppression. Donc حنا الحساب ديالنا كيبدا à 0. Donc l'id correspond à la valeur 0, le nom à la valeur 1 et la colonne اللي هي suppression اللي فيها les boutons ديالنا à la valeur 2. C'est pour cela que nous différent de 2. Ça marche? Et concernant le i هذا هو هذا اللي عندي هنايا. يعني إلا كان différent de 2 c'est pas la peine كنقول غير وقف ليا le programme. Ça marche يعني ما دير حتى شي حاجه لان كيف قلنا ان هذا لو كود هذا بغيناه يتيكزيكوتا منين نكليكي على لا كولون اللي فيها البوطون. اما الا كنت غادي نكليكي على شي كولون اخرى ما يدير ليا حتى شي حاجه. Ça marche? Donc j'espère تكونوا فهمتوا ليدي. Maintenant غادي نمشي نكتب لو كود ديالي. Normalement, premièrement, on va dire un message de confirmation. If message box.show
anglais voulez-vous supprimer, ensuite message, ensuite message box button dot yes now égal dialog result dot yes. يعني فاش غيطلع لي الميساج دو كونفيرماسيون الى دار يس غتeffectua لا سوبريسيون ديال هذيك لا لين. دونك غندير d.ts.tables لا تابل اللي خدامين عليها هي 4 rows. بالنسبه لا لين هي لا لين كورونت اللي عندي بالداتا grid view ديالي. دونك data grid view current row index et enfin delete. Ensuite d.bc égale new SQL command builder de d.dataadapter et d.dataadapter.update d.ds de 4. Et enfin quand dire un message de confirmation, voilà, comme quoi la suppression a été effectuée avec succès. Donc غادي نقول ليه supprimer avec succès. Et enfin غنعيط لا procédure اللي هي remplir grid باش تبدا ليا لا ميس اجور في الجريد في داتا جريد فيو ديالي. ça marche. دونك كيف قلنا هنا درنا هاد لو بتي كود هذا باش هاد لو كود ما يتيكزيكوتا غير في لا كولون اللي فيها لي بوطون. ça marche. ensuite درت انا ان ميساج دو كونفيرماسيون الا بغا يسبريمي تيتيكزيكوتا هاد لو كود هذا. بالنسبه هنا دخلنا لا تابل 4 اللي عندي وسط الداتا سيت فيو ديالي داتا سيت ماشي داتا سيت فيو. ensuite مشينا للرو كنسبريمي لا لين كورونت اللي عندي في داتا جريد فيو. يعني الكارنت رو هنا ما تنسبريميش نيمبورط كيل لين، يعني لا لين كورونت اللي هي سيليكسيوني اللي واقفه عليها انا في داتا جريد فيو. et ensuite تندير ان كوموند بيلدر باش هكا تندير لا ميس اجور في لا باس دو دوني ديالي ريال et تنافيشي ان ميساج دو كونفيرماسيون وتنعيط لا ميثود رومبلير جريد كوم سا باش ندير لا ميس اجور للجريد فيو ديالي et كوم سا تبان ليا لا سوبريسيون. ça marche. Alors je vais exécuter. Voilà, donc par exemple, غادي supprimer la catégorie 4 اللي كتمثل ليا الديسك دور. Donc il est supprimé. قال لي واش voulez-vous supprimer الا قلت ليه yes. Voilà, supprimer avec succès. Donc انا ما بقاش عندي الا دخلت لا باس دو دوني ديالي نشوف. Voilà, aussi ما عنديش. غنعاود نسبريمي par exemple الكاتيجوري 3. supprimer yes supprimer avec succès هنا ما عنديش لان كدار ليا الميساجور. هنا aussi ما عندناش. ça marche. لاحظتوا واخا غادي نكليكي هنا ولا غادي نكليكي هنا ما تعطيني والو، يعني لو كود يتيكزيكوتا ملي تنكليكي على هاد لا كولون هادي اللي كتمثل لي نيميرو 2 0 1 et 2. donc j'espère maintenant le code يكون واضح. الى نال الاعجاب ديالكم يمكن لكم ديروا لايك و سبسكرايب، ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد تاعنا. بالنسبه لو كود سورس غتلقاوه في لا ديسكريبسيون. alors merci pour votre attention. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله.